Malipayon ang mga opisyal sa Barangay Leon Garcia ug Agdao Proper, Davao City ang duha ka mga barangay kung asa nahitabo ang sunog niadtong adlawng Lunes. Kini tungod sa tabang nga gipaabot sa opisina ni Senator Bongo alang sa mga nasunugan kung asa personal nga gibisita sa mong senador ang mga nasunugan nga ana karon temporaryong nagtiner ilawom sa Agdao flyover. Ingon man ang lugar kung asa nahitabo ang maong sunog. Ako kayong tabang, ako kayong salamat na taga din pataga dayon ni Senator Bongo ang mga fire victims diri sa Barangay Leon Garcia ug sa Agdao Proper. Nagpasalamat mi sa Senator Bongo. Nagpasalamat mi nga gitagaan mi kayuda karon. Labaw nga mapasalamaton ang mga nasunugan salit labi na nga sagad kanila walay nadala nga mga gamit. Ingon man malipayon usab sila nga personal nga gibisita sa maong opisyal. Salamat yun para may na lang magamit na. Gitabangan gihapon mi niya na hinahinay na magkana atong mga nawala ka. Sa mensahe sa mong senador gidasig niya ang mga nasunugan nga padayon lamang sa pagigbisog sa kinabuhi luyo sa mga pagsulay. Kung makabili yung may kalipay sa panahon sa inyong kabuon. Ayaw ko kawat atong paglao, wag ko kayo mawala ng pag-asa. Kay nung duman nga netong adlaw nga Lunes dahang miulbo ang sunog sa maong mga barangay nga midanyos o gatosan ka mga panimalay. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.